En un momento comenzaremos con la interpretación para otros idiomas además del inglés. Cuando empecemos con la interpretación, verá aparecer una opción de interpretación en la parte inferior de la pantalla para un sitio web o aplicación de escritorio. Cuando esto aparezca, haga clic en Interpretación y seleccione su idioma favorito. Para dispositivos móviles, haga clic en los 3 puntos de la esquina superior de su pantalla, luego seleccione Interpretación y luego seleccione su idioma. Una vez que comience la interpretación, comenzará a escuchar la presentación en el idioma que seleccionó. Через несколько минут мы начнем устный перевод на языки, отличные от английского языка. Когда мы начнем перевод, в нижней части экрана появится опция «Перевод» для веб-сайта и настольного приложения. Когда эта опция появится, нажмите «Перевод» и выберите предпочитаемый вами язык. В случае использования мобильного устройства нажмите на 3 точки в верхнем углу экрана. Затем нажмите «Перевод» и выберите свой язык. Сразу, как только переводчики начнут переводить, вы начнете слушать презентацию на выбранном вами языке. بعد قليل سنبدأ الترجمة إلى لغات أخرى غير الإنجليزية. عندما نبدأ في الترجمة الفورية سترى خيار تفسير يظهر في الجزء السفلي من شاشتك لتطبيق موقع ويب سطح مكتب. عندما يظهر هذا انقر فوق ترجمة وحدد لغتك المفضلة. بالنسبة للأجهزة المحمولة ستنقر على النقاط الثلاثة في الزاوية العلوية من شاشتك ثم حدد الترجمة الفورية واختر لغتك. بمجرد بدء الترجمة الفورية ستبدأ في سماع العرض التقديمي باللغة التي حددتها. Hivi punde tutaanza tafsiri ya lugha zaidi ya Kiingereza. Wakati tunapoanza tafsiri, utaona tafsiri kama uchaguzi utakaoonekana kwenye chini ya skrini kwa tovuti au desktop app. Utakapoona hii, bonyeza tafsiri na uchague lugha unayopendelea. Kwa wale wanaotumia simu, utabonyeza vidoti vitatu kwenye kona ya juu ya skrini. Halafu chagua utafsiri na uchague lugha yako. Mara ukalimali utakapoanza, utaanza kusikia mada ikiwasilishwa katika lugha uliyochagua. Echaptojen kiye chene chinugo ngan kajinugo rokta kajen English inam gilane chinugo kone jelo nana interpretation imene jwalo tulang tata screen wam inam nge walo menin kap chiber menu me ba interpretation inam kelat kajen wam ngan rore kajara tala bono go table go kone jelo chilu period go mroi pello kona ayo tulang tata screen wam inam kone chiber menin inam chiber interpretation inam kelat kajen wam nge jinugo kone jaronga jaga presentation ilo kajen ko kelat. In a moment, we will begin interpretation for languages other than English. When we start interpretation, you will see an interpretation option appear on the bottom of your screen for a website or desktop app. When this appears, click Interpretation and select your preferred language. For mobile devices, you will click the 3 dots in the top corner of your screen, then select Interpretation and select your language. Once interpretation begins, you will begin to hear the presentation in the language you selected. Good evening. Thank you for joining us for our third community learning session. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos a la tercera sesión de escucha comunitaria. Hoy nos acompañan unos grandiosos panelistas y grandiosos estudiantes. Administrators from the school district that are here with us this evening. Tengo el placer de presentar a otros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Sylvia McDaniel, Director Sylvia of McDaniel es la directora de comunicaciones. Sandra Price. Sandra Price. Wendy Roberts. Wendy Roberts. Rob Schofer. Rob Schofer.
And I believe I got everybody. Y creo que tengo todo el mundo acá. Being here today to join us. Gracias por acompañarnos el día de hoy. To turn this over to Chair Avila from our Salem-Keizer School Board. Les presento ahora al presidente de la Junta Escolar Directiva, el director Avila. Really Saludos a appreciate todos. and honored that you're all here tonight to join us to Le listen agradezco a todo el mundo. Tenemos el honor de que nos acompañen. our special guests. You know, it's E inclusive focusing tonight a los invitados especiales. in Pacific Islander communities in Oregon. Y específicamente a los invitados de la comunidad de las Islas del Pacífico. For various topics, connecting our communities to the board and Hoy vamos a tener la fortuna de hablar acerca de estas comunidades y crear conexiones con las comunidades de las Islas del Pacífico. Vamos a compartir acerca de la cultura y de la idiosincrasia de esta gente. we hope to bring topics that bring light to the Nos system. gustaría traer temas que van a enriquecer nuestra comunidad Create transformation in those systems and policies. y creemos que esto va a traer una transformación a nuestro sistema educativo. I'm really pleased and honored to be able to engage in this learning and engagement process. Tengo el with placer de poder participar en este tipo de sesiones de aprendizaje district staff, those en donde están participando estudiantes, personal del distrito, maestros. A special shout out to you all. I really appreciate it. To our community, excuse me, and to our guests tonight. I encourage Y también quiero agradecerle a toda la comunidad participante y a nuestros invitados para que puedan enterarse y compartir con nosotros estos lazos estrechos que estamos creando con la comunidad isleña del Pacífico. Kathleen Jonathan to introduce our guests. Kathleen. Entonces vamos a presentar a Kathleen Jonathan para que nos hable acerca de nuestros invitados. Thank you, Chair Avila. Good evening, Gracias. everyone. Buenas noches a todos. Here, and welcome. I Me siento muy bien de estar aquí y les doy la bienvenida. with Dr. Sandy Tsuneyoshi. She's the former director of Asian and Pacific Islander American Student Services me- at Oregon State Tengo el placer de compartir este evento con la directora de Retired and has been involved in the work around equity. de equidad y I'm happy that she's y enlace also con la comunidad on isleña del the Pacífico. panel tonight. Along with Dr. Tsuneyoshi is Bini Moses Mesubed, who is the Junto con, he's a board member of the Copal International con el Museum, miembro de la junta directiva the dean for que diversity vela por la equity zona and inclusion at Columbia distrital de esta comunidad, ha hecho posible crear este tipo de eventos. Thank you. Gracias. So this evening, our guests will be able to ask questions. If you Esta will look noche at the nuestros screen, you'll invitados see a pueden Q&A formular preguntas button. You'll use that button to submit y your para eso usted puede utilizar el botón que puede ver en la pantalla Wendy Roberts and Rob Schofer that will be monitoring y- that for us. y la participación va a tomar en cuenta la señora Wendy Roberts y Rob Chopper para poder responder esas preguntas, quienes van a traer las respuestas de parte de nuestros invitados. Now Kathleen will share with us. Ahora Kathleen va a compartir con nosotros. This month of May is, as we all know, it's the American Asian Pacific Islander Heritage Month. And tonight Como we todos will sabemos, este mes de mayo es el mes de la herencia asiático y de las islas del Pacífico americano. Y quiero clarificar que esa es una definición muy amplia, porque hay tantas islas que conforman esa nación y tantas culturas y tantos idiomas. Republic of Palau, Kiribati, Northern Mariana Islands, Guam. Está describiendo todas las islas que conforman esta comunidad y conforman tantos idiomas y dialectos que trae como consecuencia muchas diferencias también. Focusing on the Marshall Islands,
Y en la And noche de hoy nos vamos a enfocar en las islas Marshallese elaborate more on some of the other island nations under that category. y otro de nuestros invitados va a expandir un poco más acerca de las otras islas. And if you look, the islands are tiny dots. You see Marshall Islands is Si located ustedes se fijan en el mapa, las islas son pequeños puntos country west of the date line. And they are 19 hours ahead of us in Oregon. y ellos están 19 horas de distancia en vuelo de nosotros. Tuesday the 17th already. And it's about 2 hours in the afternoon, 2 o'clock in the afternoon. Y tenemos una diferencia horaria. A este momento son las 2 de la tarde allá. Share what's called a treaty with the United States government. And that treaty Ahora allows está hablando acerca del tratado que hay entre las islas y el gobierno de los Estados Unidos. people from the Republic of Palau, people from the Federated States of Micronesia to come to the United States with a Y habla passport. acerca de, You don't need a visa. acerca de las personas de la población de la República de Palau y de la República de Micronesia, en donde ellos solamente necesitan venir con su pasaporte debido a este tratado y no necesitan una visa americana. There's no expiration date when you come. You just have to renew your passport. Depends on what island nation you're La from. vigencia de la visita tiene la misma vigencia del pasaporte. No necesitan renovar el permiso de visita. You can work without a visa. You can work without having to fill out for an employment authorization card. Estas personas están autorizadas para trabajar sin necesidad de aplicar con inmigración algún tipo de permiso de trabajo. Documents are not always seen as important. A lot of the people will lose their I-94, and it used to be $160. If you lost your I-94, you would have to pay for it, and it went from 160 to 230. Y ahora está hablando acerca de la diferencia de precios que era anteriormente y ahora, que era de 160 a 260. Que representa esta cantidad de dinero representa para mucho dinero para muchas familias, ya que ellos vienen con bajos recursos al momento de tramitar los papeles cuando se vencen. The May I Marshall, ask- Oh, go ahead. I'm sorry. I thought that No, was. no, go ahead, Beanie. Can you go back to the, I wanted to add that the Pacific Island is often termed as Oceania, as you see from the map. Las islas del Pacífico usualmente se refieren como las islas de Oceanía. Melanesia, Micronesia, and Y están hablando de Polynesia. Micronesia y Melanesia, Samoa. Samoa. Would be considered as Polynesian. And Eso se so consideran como Polynesian, people will consider them the South Pacific. y que son parte del Pacífico Sur, y el resto de las islas del norte del Pacífico. Micronesia, which is Palau, is where I come from, is part of what Ya Kathleen viene talked de about Palau. regarding the Compact of Free Association. Y forma parte de esta asociación de pactos con Norteamérica. New Guinea and some other islands around the Australia and north, south. I'm trying to figure out if I can, it's east or west, yeah, of the Está Pacific. tratando de, de ubicar ciertas islas alrededor de Australia que forman parte de Micronesia y otras que no, pero que son de la misma conformación de islas. We have different ethnic backgrounds, cultural practices and traditions. Todos tienen diferentes historias y prácticas culturales, y se diferencian mucho entre las culturas y las costumbres. Kind of communicate with each other. Y para poder comunicarse entre ellos necesitan un intérprete designado de cada isla. Background in terms of imperialism and colonialism. Ellos tienen un historial de imperialismo y colonialismo.
in Polynesia as well as Micronesia, especially. Y es predominante en las islas polinesias y de Macaronesia. You know, unlike Native Americans who kind of experience imposter syndrome in classrooms and also oftentimes in their histories, they were taken away from their families, and that a lot of their cultures were punishable if they were speaking their language. That this didn't necessarily happen to En us. este momento estaba elaborando en una historia acerca de cómo es de costumbre en los salones de clase conservar un solo idioma, conservar una sola costumbre, ya que esta cultura es transmitida de generación en generación y puede ser penalizado el hecho de utilizar otro tipo de idioma, otro tipo de cultura, aun si proviene de otras islas. And someone who's considered validated in American standards. So we would find kids who often try to like really work on their accents to make sure that they don't have an accent. I mean, I would share with my students as I do some of this is I grew up, I didn't really understand what it meant to let's say like don't stay under the sun too long, you might get dark. And I didn't. En esta parte fue un poco difícil de entender ya que se está cortando la comunicación, pero una idea generalizada es que los estudiantes tienden para poder participar en diferentes culturas de las islas, de las diferentes islas del Pacífico, tienden a trabajar arduamente en el acento que ellos traen característicos de sus islas en busca de cierto estatus de aprobación y que las diferencias culturales no sean un obstáculo para aceptación entre unos orígenes y otros. And a lot of push and pull between family, what's expected, and how we want to hold on to many of our cultural practices that are very important to us, but often we are conflicted because what we're taught is somehow to have to like erase like that sense of erasure in order to be validated as people, right? And so a lot of students struggle with some of that. Our cultures Estaba hablando una de las dificultades que se le presentan a los estudiantes de origen de las islas del Pacífico es cómo sustentar o sostener estas culturas o estas costumbres que tienen una raíz o una base imperialista o tienen una base de tradiciones muy fuertes, muy arraigadas y que compaginen con la cultura de este país. Y eso representa un desafío importante para estos para estos estudiantes y las familias que tienden a emigrar. Sí. Benefits, right, as part of the states, but they also struggle with indigenous challenges within, which Sandy is going to talk about. Y muchos de estos desafíos de quienes de estos estudiantes que no tienen la ciudadanía, ya que tener la ciudadanía brinda algunos beneficios adicionales a estos nuevos habitantes. No tener esta ciudadanía trae como consecuencia varios o diferentes desafíos, los cuales Sandy va a explicar posteriormente. We're not necessarily U.S. citizens, but we have a unique treaty that allows us to live, work, and stay in the U.S. for unlimited time. And even though we ciertos habitantes de la isla de Micronesia o los habitantes de la isla de Micronesia tienen un tratado especial con los Estados Unidos que le permite vivir, trabajar y estudiar en los Estados Unidos, lo cual les da una ventaja sobre otras islas del Pacífico. I oftentimes actually in higher ed work with students all over the nation who would email me because they know that I work in higher ed and say, can you please write a letter on my behalf? I'm now facing student conduct because they think I'm lying for applying for federal financial aid.
or that when you walk into an office, ahora está contando acerca de muchas veces estos estudiantes por medio de estos tratados tienen ciertas dificultades con el gobierno federal al momento de aplicar a becas de naturaleza federal, ya que muchas organizaciones no conocen de estos tratados. Y la señorita Benny se ha encargado como parte de sus labores de escribirle a estas organizaciones para abogar y explicar acerca de estos tratados. Y entre estos otros ejemplos de cómo como los isleños del Pacífico tienden a adaptarse, a migrar y a adaptarse a las culturas de acá. Entonces ahora le va a dar pase a Kathleen para que pueda hablar específicamente de las islas Marsales. Thank you, Bini. And it looks like Gracias, Bini. Just a reminder that we have our interpreters interpreting on Como the recordatorio, nuestros intérpretes están en los diferentes cuartos de... Yes, I can. Okay. But I'm trying I think we should to. be good. If I have any problems or if something's not working, I'll call you. So moving on to I'm going to talk a little bit specifically about the Marshall Islands and how the treaties came to be. Right after World War II, the Federated States of Micronesia, Palau, and Marshall Islands became what was called the Trust Territory of the Pacific Islands. And, A continuación, la señora Kathleen estará hablando del tratado, cómo pasó el tratado en las Islas Marshalls, y esto comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. If you could go to the next slide. So take note of two of the atolls. Sorry, these are the Marshall Islands consist of atolls. The difference between an atoll and an island is a piece of land in the middle of the ocean. And then atoll, it used to be an active volcano. Over time, that volcano sank, became dormant, and the mouth, as you can see. Ahorita nos explica cómo se forman las islas, que tiene una isla, que eso es una isla, está en medio del océano, es tierra en medio de un océano, y la diferencia también entre las islas, también hay otras que son como que vienen de un volcán. In the Marshall Islands used to be volcano. It used to be an active spot at one time. Not all of them are atolls. I think 5 of the islands are actual islands. They're not atolls. So Anteriormente había un volcán activo entre estas islas. on the very left part, one's called Wujilang, the other one's Aniwitak. Okay, take note of that, Aniwitak Atoll. If you go further to the right, you'll see Bikini Atoll at the top north of the Raleigh chains. The Marshall Islands have like 2 sets of island chains that are almost parallel to each other. One's called Ratak chain and the other one's called Raleigh chain. So the one to the farther right is Ratak chain. Ratak means sun is rising. Raleigh means Como nos está explicando ahorita el significado de las islas tienen significado. Del lado derecho tiene el nombre de Ravashane y eso significa como cuando el sol va saliendo. And Eniwetak is also famous because that's where they stored all the nuclear waste from back when they tested. There were over 60 atomic bombs. En una de estas islas también nos comenta donde allí es donde guardan o echan los desperdicios de todas las bombas nucleares. Atomic bomb, and as you can see, I don't claim any
I don't claim any name to the photos. I just use them as visuals to help in explaining the history of the Marshall Islands, and that's related to the US military and its testing of the atomic bombs. So this was, they did evacuate the people of Bikini and move them. They were, Esta foto nos enseña, nos demuestra un visual de cosas que pasan ahí en las islas. En este tiempo, en este año, tuvieron que evacuar a las personas para poder hacer estas pruebas nucleares. they took them back. And for a long time, the Bikini Atoll was uninhabited because of the contamination. It just opened up En el pasado, esta isla Bikini estaba vacía, no había personas porque esta isla estaba contaminada de todas estas bombas nucleares. The people of Bikini have been relocated to one of the tiny islands in the Marshall Islands. It's called Kili Island. It's very tiny. Estas personas tuvieron que evacuar e irse a otra isla. Esta isla se llama Kili. Y esta es una isla muy, muy pequeña. You know, the islanders, people from the Pacific Islands, and any islander, you live off of the land, you live off of the ocean. That's where you get majority of your food. So moving from Bikini Atoll, where there's so many other... Brevemente, las personas de estas islas viven fuera de las islas. Ellos tienen que ir y buscar su comida, sus cosas las cosas que necesitan fuera de la isla. As the population grows, there's not enough space for people. And with the Marshallese family, along with some you know, people from Palau and the Federated States of Micronesia, we are you know, extended family system. Like Bini mentioned earlier, the Marshallese, they're also a matrilineal heritage. Comenta de que las familias en las islas son familias grandes, son familias numerosas, son familias que vienen, que de alguna manera se van relacionadas. Piece of land becomes very tight and crowded. Next slide. Eso hace que esas islas pequeñas se hagan, que haya mucha gente, que esté muy llena esa isla. You can see they have some of the objects on the water. Those are actual ships from the war. They placed them. Los objetos que se ven aquí fuera del agua son barcos de la guerra. There's nobody there. They've already took the people to another atoll in the Marshall Islands. Y las personas de aquí de este atolón fueron removidas y las movieron a otro atolón. I think this is like right after war, and here it's 1952, and this testing took place on Aniwetak. Next slide, please. Y esta foto donde nos demuestra que en el 1952 fue cuando hicieron la prueba de esta bomba en esta isla en específico. Next slide, please. Y esto es en 1954 en el atolón de Bikini. Believe it or not, people Este es un atolón y aunque no lo crean, aquí viven personas. Y esos puntos negros que ustedes miran son personas. It housed all the nuclear waste from way back then. They couldn't haul them anywhere. So they dug up. Y este círculo grande, ahí es donde guardan los desperdicios, las sobras de las bombas nucleares. Y aún así, estas personas siguen viviendo aquí. So fast forward to nowadays, there's been debate, you know, and I'm sure we've all heard of it, where y en la actualidad hay un debate entre el cambio de clima y some of the other island nations in the Pacific region are experiencing climate change. las personas de estas islas, de las Islas Marshall,
están, están experimentando el efecto de este cambio climático. King tides, and it happens during the winter season in December, January, and they're very it's very real. And these are very low-lying coral atolls. We are at zero at sea level, zero sea level. And ellos están a un nivel cero del mar. Si hubiera un tsunami, limpiaría todas las islas. Some of their islets have sunk because of climate change. And it's not today. This was years back. En años anteriores, hay islas que ya se han hundido, que ya el mar las ha tapado. Next slide, please. And I want to, before I jump more into, I want to give the opportunity to Sandy or Beanie as well, if they want to add. Can you hear me? No. You can hear me or no? Yes, we can hear you. Okay. So do you all cover like Hawaii, Samoa, or Tonga, or I'm just curious where I should start? Lo siento, estoy teniendo muchas dificultades en escuchar a la señora Sandy. Okay, well, I'm so sorry. Technical difficulties, and thank you for being patient. But my name is Sandy Sunyoshi, and I am going to be talking a little bit about Hawaii, the Polynesia, Hawaii, Tonga, and Samoa, and just a little bit about it. In these days, we're all looking at issues of Russia. Actualmente tenemos a la señora Sandy que nos estará explicando un poco más de estas islas. Because Hawaii was a sovereign nation at the time led by Queen Liliuokalani, and it was really there was they seized Hawaii. It was a band of American imperialists, and they wanted to grow sugar on the islands. And it was also an American minister. The USS Boston was a gunship from America, had the guns pointed at the palace, the Ilani Palace, and they had 126 American soldiers. We're going to take. Discúlpenme mucho, está siendo muy difícil escuchar a la señora Sandy, ya que está teniendo dificultades de tecnología. And to me, that was really, really sad. And people think a long time ago, maybe Hawaiians were all in grass shacks, but I don't know if you know this, but you can look it up. The Ilani Palace actually had electric lights before Washington, D.C., in our White House. So kind of an interesting, bit of information. But I'm going to move on, and I'm not going to go into a lot of detail, later on. I'm going to just tell you just a little bit about just the initial takeovers. Now, Samoa, another place, Germany and America didn't like the chief coming in just simply. So what happened is America said, we'll take the east side. And that was American Samoa. And then the west side, Germany said they'll take that, which was Western Samoa. Brevemente, la señora Sandy está hablando de cómo estas islas fueron tomadas. And you wonder, I don't know how to believe they could do that, but America did. Now, Tonga is really special because it has maintained its sovereignty, and it's remained the only Pacific nation to retain its monarchical government, which is like really phenomenal. And people, just to add into that, another part of the Pacific Islands is Melanesia, which is Fiji, Vanuatu, Solomon Islands, Papua New Guinea, and collectively a Las islas a continuación que ella comenta son parte de las islas de Malasia. Okay, so, all of us, unless we have indigenous roots, we all are immigrants to this country. And there are about 5,000 Pacific Islanders in Oregon, and they're immigrants. Brevemente dice, todos somos inmigrantes.
probably didn't speak English. Similar to some of these immigrants coming today. Sorry, yes? Is Oh, there, I'm sorry, can so you, somebody says. can you try to speak up maybe closer to the microphone? There's a lot of feedback. Okay, wait, is feedback. Oh, I'm so sorry. Okay, hold on, okay. Let me see what I can do here. If I can speak. Okay, is it better now? I think No? so. And Sandy, just Is it a a little better? reminder, can you hear me? Yes. We also have interpreters interpreting on the line. Okay. 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 Well, I'll try and just put my face closer to the computer, okay? And if you can, somebody wave at me if you can't hear me, but I just think that I would like to say this to you because I used to do, my PhD is in clinical psychology. So I did war trauma work with Korean War II and Vietnam veterans also. And you have to look at the contributions of Pacific Islanders to America. American Samoans enlisted more soldiers per capita than any other territory or state in America, but they cannot vote for the president because they're U.S. nationals. Micronesians volunteered to serve in our military and approximately double Los the personas de Micronesia. to our country. I want to share a little bit about Oregon history in terms of the Hawaiian people. A lot of Hawaiians came to Oregon on the sailing ships. And so they did like trappings and different kinds of things, and they settled in Oregon, okay? In 1846, the territorial delegate, Samuel R. Thurston, stated that Hawaiians are unwanted in the new Oregon territory. And he said, this is his quote, "As a race of men, as black as the Negroes in the South, and a race too that we do not desire to settle in Oregon." So Hawaiians were prohibited from acquiring land grants, being naturalized or voting, purchasing liquor, or testifying Una against white. disculpa, es muy difícil escuchar a la señora. Está teniendo muchas dificultades tecnológicas. With native Hawaiians. So I'm going to move into, and Kathleen, I'm not watching time. So when you want to just go like this, or tell me stop, and I will stop. But I'm going to move into the that, Pacific Islander students have developmental issues in their personal, social, academic areas like Estudiantes de las Islas Pacíficas tienen discapacidades del desarrollo académicas, tienen dificultades académicas cuando vienen a la escuela. Because of their minority status, stereotypes, prejudice, racism that occurs with peers, teachers, staff, administrators, and the greater community. They do experience race-based trauma. And when debido a esto, a que experimentan el racismo de varias partes, esto causa trauma en estos estudiantes. You focus on what's good for the group. What is good for the group? That's what you're going to do. And emotions are more like experience as other focus. And that's how they express it. And it's to promote social harmony. So in other words, they would say, oh, I have feelings of feeling indebted to somebody, or I feel connected to someone, or I'm familiar with someone. On the other hand, European Americans who come from indigenistic cultures, they view independent view of themselves, right? They are self-contained, endowed with unique dispositions, verbally really expressive, and they focus on it's my right. And we heard a lot of that recently, right? It's my right to what I'm going to do, and not sometimes caring about. Comparando entre estos niños que son de estas islas y de otras culturas, es nuestros niños de las islas, ellos se conectan. En cambio, las otras de otras culturas
ellos vienen y dicen, este es mi derecho. Even with the, European Americans. And one of the studies that really impacted me, because I experienced it all the time professionally, when there's a positive outcome, indigenous cultures will say, I did it. It was me. If there's a negative outcome, the issue is, it wasn't me, it must be you, which is very different from collectivist cultures, where if there's a Las positive culturas indígenas, cuando hay un resultado positivo, siempre se dice, yo lo hice, pero cuando hay un positivo negativo, se dice, oh, yo no lo hice. play out in schools and everything, their colleagues even, about what that means when something, goes wrong. And another stressor that I see, especially like in primary white institutions, is that, and I hear like examples from students. I recently had an Islander student come from Hawaii, and here in Vemos Hawaii, varios estudiantes que vienen de Hawái a lot of different kind of people around her. But y tienen diferentes tipos de personas she alrededor. looks around and she's the only person who's different. And all of a sudden, Y muchas veces se reúnen solamente con los isleños del Pacífico. goes down and she drops the class. Y hemos visto que cuando estas situaciones pasan, tienden a abandonar la clase. She wasn't used to this happening. And so, again, Pacific Islanders look different. And they look different from people. They might be from European Americans, maybe darker or Y different. cuando vemos a los isleños del Pacífico, esto luce diferente. Me disculpo, pero la transmisión se está cortando un poco y es difícil de entender. I went to the Social Security office with her, and people in her back were saying she should be speaking Spanish. And so she was so angry because she goes, I'm Chuquis, you know what I mean? But people Está contando una historia que acompañó a una persona de las islas de Chuuk a sacarse su identificación del Seguro Social y fue confundida con una persona hispana y se molestó. teachers, staff, principals, administrators. If you want student success, we're going to have to look at some issues. Some of you might have watched Pocahontas, the Disney thing, and the Colors of the Wind. Ahora está creando una recomendación para los maestros. The first words are, you think you'll own whatever land you land on. The earth is but a dead thing you can claim. Now the second verse is, you think Fue difícil de entender esta explicación. are the people who look and think like you. So when somebody doesn't look like you, it creates again this minority status. And along with it comes either the judgment of good or bad, or who's included and who's not included. And again, Es difícil de entender. Sé que está hablando acerca de un sistema de inclusión no basado en cómo la gente se luzca parecido uno a otro, sino en base al ambiente en donde se crean, en base a la aceptación, independientemente de cómo se vean o de dónde vengan. And he said, I feel bad because people call me Taco. His name is Takao. They call him Taco. And I said, do you like that? And he goes, no, but they don't listen to me. So I told him, Está contando también la historia acerca de su hijo, que su nombre es Pacao, que es un nombre típico isleño, y lo llaman Paco, que es un poco más común, popular en la cultura hispana. Y las conversaciones con su hijo giran en torno a cómo a su hijo no le gusta que lo llamen de esa forma. Sigue siendo un poco difícil de entender con todas las cortes de la transmisión y la velocidad con la que este ponente está hablando. Así que me disculpo. She finally changed her name to Ren because it was too crazy. And then there was another student, her name was Kanoe. It's a Hawaiian name. And the professor kept on calling her Canoe. And she kept on trying to correct him, but he kept on calling her Canoe. So I think that, a name, what's in a name? But it's so important. My son-in-law is... Está tratando de formar una idea de lo importante que es en el proceso de inclusión conservar los orígenes culturales, en este caso de los nombres. His cousin happened to
be half European American and half Mexican. And what is your name? And he said, Benjamin. And the teacher says, wow, that's a strong name. So how did he feel when his name was not met with a positive kind of comment? It had a major impact. It's still trauma for him, that had happened. So again, you need to increase your intercultural effectiveness. You're learning. Entonces, ahora, como toda esta historia está tratando de incentivar el incremento de la tensión intercultural. Other cultures. I mean, you got to know your culture first. And that's why. Entonces, lo que recomienda es que tienes que conocer su cultura primero, pero la cultura con la que está participando, las culturas que están viniendo a su entorno, es importante también conocerla. We watch the media of how they represent, a lot of people of color, and it's not always good. And those things get into us. And when we encounter somebody, those things kind of like take over us. And it's going to affect your abilities to help Pacific Islander students, other BIPOC students, because these tiny things that can be said can have a really negative effect on them believing you believe in them. And another thing I think is that es difícil de entenderlo, se está cortando mucho la comunicación. The parents too, who are also first generation, they have the same cultural values. It keeps them from raising issues with you as teachers. If you're a teacher, you're supposed to respect people in authority, and they have faced differential treatment. So I want to tell a talking story and sharing a story, because it's a story that's really it touches my heart. My son I picked him up in American Samoa when he was 2 weeks old. He is Samoan, Chinese, German, English. And when he was in the elementary Está contando acerca de su hijo que lo adoptó con un antecedente, una historia chino, alemán y otras dos culturas que no pude entender. The boy says, you cheated. He goes to the duty, tells the duty, the duty comes over and says to my son, you cheated, you're out. This is differential treatment, and it happened repeatedly. And so, solamente por tener ese aspecto, por verse diferente al resto del grupo en Corvallis, pasó esto. Otro estudiante o otro participante de una actividad deportiva le dijo al árbitro que estaba haciendo trampa. Entonces, solamente porque se veía diferente, no escucharon la versión de su hijo, sino que se guiaron solamente por la versión de los participantes y lo descalificaron. Entonces, su punto básicamente lo que está diciendo es que hay que no se haga la distinción de acuerdo a cómo se ve la persona, sino a los hechos, a la veracidad de lo que está sucediendo. And she did it again to me. And I was like, wow. I was thinking in my head, of course, I didn't say it at the moment, I did later. Principal, you should tell her to keep her mouth shut, because you have no right speaking to me this way. How disrespectful to talk to me this way. And if I was a male, even. Esta parte fue muy difícil de entender, ya que se está cortando mucho la transmisión. So, okay, let me stick around. So I began to talk about another child, that other child. And I said his name. And the principal said to me, you cannot talk about other children. You can only talk about my son, Christopher. And I'm thinking to myself, in a federal court of law, I filed a discrimination case against the Department of Veterans Affairs. I was on my own attorney and I won that case, right? Okay, here's this. But I can have to prove differential treatment. I have to say the other person's name in school in Oregon. I cannot say the other person's name. So in the end, the principal says to me, you must come and talk to me. So I said to him, do you remember a couple of months ago when my son said, Mom, do you know the duty said in the gym? We are all Caucasians. And he said, Mom, he said it in front of me and Mohammed, who's from Somalia, right? So when I said that. Es muy difícil entender lo que está diciendo, no puedo
componer una idea concreta para poder interpretar esta parte. La transmisión se está cortando mucho. Too. But anyway, for me, I began to look at things what happened. The teacher then wrote me, the teacher in the class wrote me and said, he cannot do the science experiment. And the science experiment was what boys and girls do for fun. And so we had a list of all the games or activities that children at that age would be involved in. And the boys checked off and the girls had to check off. And so I wrote to her and I said, and I don't do this too often again, my PhD is in clinical psychology. I am a scientist. Where in your directions did you say? La transmisión se sigue cortando mucho, es difícil de entender lo que está diciendo. Ni siquiera para poder armar una idea completa de lo que quiere comunicar. So the next year, things were going better. And I asked the teacher, can you tell me what changed? And she told me, I chose to believe, not to believe what they're saying about him. Because what? He cheats, he cuts in line, right? He does all these the negative things about him, and it affected him. So when you look at behaviors across time and place, at the Boys and Girls Club, he never had problems. His European American friends and fellow friends, the parents say, oh, he's so well behaved. Sigue cortando mucho la transmisión, es imposible para mí poder interpretar la idea que está tratando de comunicar. At the middle school, I said to him, how is it at the middle school? And he told me, Mom, it's better. Your voice is Can you hear? going out. Your voice is going Okay, out. okay. So anyway, I asked him, how is it at Wilson's, this school, how is it different from this Wilson school, the intermediate school? And he said, it's better, Mom. And I asked him, how is it different? And he said, I think they treat me for who I am. And I said, what was that different at the elementary school? And he said, Mom, I think it's because I was the only Asian Pacific. Now my son and my daughter were raised with all these Jedi social justice terms and histories. So for him to say that was not unusual. But it just broke my heart that it affected him, and impacted him. And he never knew what I was, doing kind of at the time, on his behalf. But years later, he told me, maybe 10 years later, Mom, I never told you, but that teacher was picking on me and the other students of color. And that's where I believe that I hope that you all as teachers can change that. Me disculpo por no poder seguir interpretando. Es imposible entender lo que está tratando de comunicar esta ponente. No puedo entender lo que está diciendo. I know where has a bit to add to that. Then I'll stop. Yeah, I just had how to help all the individual students with things, but we can hold it, and if it's time later, I can add that. Thank you. Yes, I think there's towards the end, we'll have what Q&A with the student panel as well. Ok, está mencionando que para el final de la ponencia vamos a tener un panel de preguntas y respuestas con los estudiantes participantes. Okay, I'll close us out. Ok, Bene va a finalizar la exponencia. Okay. Sandy, she clarified a lot of things. For whatever reason, Sandy clarificó mucha información. Por alguna razón tuvimos muchas dificultades con su transmisión. Perfect. I think that works. Perfecto. So, as Sandy mentioned, and Kathleen also talked about the vast differences that. Como Kathleen mencionó, hay mucha diferencia entre las diferentes islas y culturas y los habitantes de esa isla. Quiero solamente añadir una cosa acerca de las Islas Manzales, ya que he estado en cargo de esa presentación. Y una de las cosas que me gusta hablar
es acerca de la asociación libre. Es que nosotros escuchamos la palabra bikini. Si ustedes van a la playa o a alguna costa, van a escuchar la palabra bikini. Entonces, lo que nosotros hacemos es que para conectar esa historia con estas islas coloniales, nosotros utilizamos esa palabra sin saber que esa no es una palabra de naturaleza inglesa, de naturaleza marshallese. Y proviene de un diseñador francés con raíz marshallese que asombró mucho para el momento de que él desarrolló este diseño, asombró mucho a la gente. Y esta está estrechamente relacionada con nuestra colonia isleña. Y una de las cosas que sorprendió más es que esto viene de algo cultural, ya que nosotros hemos estado aislados por tanto tiempo. Traer este tipo de influencias al mundo ha sido de un gran impacto y de una gran apertura para nuestra cultura. En, en términos de la presencia de educadores en el sistema, es menos del 1%, según una revista que se llama Cultura. Está hablando acerca de lo difícil que es para los estudiantes para poder tener el sentido de pertenencia, poder tener una presencia, poder ser sí mismo en las clases. Y ahora está hablando acerca de una de las características muy particulares que acerca de cómo los estudiantes isleños se presentan, y es diferente culturalmente a lo que es usual en la cultura americana. Y muchas veces es esa actitud participativa y festiva que se puede interpretar en el salón de clase como disruptiva en vez. Entonces, una de las cosas que hemos estado abogando es el conocimiento de nuestra cultura para poder quitar del camino estos obstáculos y poder presentarnos de una forma menos disruptiva al grupo. Sí, lo que tenemos que entender es que nosotros lo que queremos es tener ese sentido de pertenencia. Cuando yo estaba en la universidad, siempre estaba buscando por formas de formar parte de la cultura residente de la universidad. Cuando yo estaba leyendo estos libros de texto, no tenía forma de conectar con el contenido. Entonces siempre tenía que buscar diferentes ejemplos para poder entender. Y yo no sé cómo puede hacerlo de una forma independiente. Hasta que conocí a un maestro que me ayudó a conseguir textos de los isleños de origen pacífico, del leño pacífico, y me ayudó a hacer la comparación entre esta cultura americana y la cultura educativa de donde provengo.
to be a senior as I was doing my graduate thesis to realize that Y ahora está comentando acerca de lo importante que hubiese sido poder tener acceso a esto desde el principio, porque al momento en la que ella descubrió esta parte, ella hubiese hecho unos compuestos muy interesantes. concepts were literally the same types of things. We just didn't know how to name these things. And there was no guidance and mentorship. Y está hablando acerca de la falta de guía y mentoría que había disponible en los primeros años de su curso universitario. Y que hubiese sido muy útil al momento de aprender y participar. Thank you. All right, good evening, everyone. I'm going to jump right in because the most important people we want to hear from are the students at South Salem High School. I know you're not all South High, and I'm hoping that I can just center some data conversation in the room so we can think about the students we serve in Salem-Keizer. So it is a small number of students, but a mighty and important number of students. And we so value what they bring to us that we have a number of positions like the one that Kathleen Jonathan is in now, that Ken Ramirez was in, that we work hard to support our students with people who can meet them where they are and who represent our students. So we know they're a small group, but we just take such great pride in who they are. And we've also had some programs where we help our high school students go into our elementary schools to have some Islander clubs and things. So we have some strategies, but students, at the end, we really want to hear from you about what is it we can do. We, the school district, we, the adults that are listening, to better support you. So just let me give you a few highlights. So the first, the 2021 senior class by race and ethnicity, we had about 80 Native Hawaiian Pacific Islanders who were in the cohort. Cohort means those students that started as freshmen. ELs, that means English language learners, 31. And the percentage of the cohort that is currently an English language learner is 38.8%. And then we've had 55 of these 80 students exit from EL services. So at one point they were an English language learner with us, and now they've exited the services. And so about 68 to 70%. So about 80 of our students in this 2021 senior class by race and ethnicity. The next slide is about ninth grade on track. So this is really important to us because these are our ninth graders. And these were last year's ninth graders. We don't have this year's data yet, who are on track for graduation. And an important point is that our Islander students have struggled in the pandemic and returning from the pandemic. So you see this in their on track information, one of the lowest groups. And you can see how it's declined. We were doing really well pre-pandemic, and our students were really engaged and doing well, but you can see how that's dropped off. And that's a really important point for us. And we can still make the difference. These students haven't graduated from us yet. And then the next one is the senior class by, I think I talked about this slide already and was looking at the wrong slide in my notes. Can we go back up to the four-year cohort graduation rate? This is our cohort graduation rate. So we're at about 66% last year in 2021. And you notice how that's back down. We had really good progress in 18-19. The 1920 school year was the year of the pandemic. So we kind of lost a few students. And then in 2021, you can see the dip down. And that's really, you can see the cohort size too, between 70 and 65 to 80 students. Sorry that I spoke out of order. I had two sets of slides going. And then now if we could just go there, these are our ninth grade on track
students as of semester 1 are students that are on track. So all of our Native Hawaiian Pacific Islander students on track as of semester 1. This year we're at about 57%, and you can see them by grade level. So 67 at 9th grade, 47 10th, about 60% 11th, and about 60% 12th grade. Really important also is to look at our current ELs at about 41%. So our students who are still learning English. An important thing to note is we have a lot of newcomers that are coming in, and they are coming with maybe 2 or 3 or 4 languages, but haven't learned English yet. So they're working to gain English skills and gain course credit while they're in high school. And then finally, our last slide is around our regular attendance. And if you'll look at what's happened to school attendance, this is, again, something important for us really to think about, is only about 37.9% of our Islander students are regular attenders. And so what's that mean about what our students are doing and how they're able to get to school, or maybe they have family obligations and they can't get to school. And we know that coming to school helps us give credit so they can be on track for graduation. So with that, I'm just going to pause here and turn it back to our students, because the numbers are important, but the voices of our students will tell us what we need to do and some things we can learn from. So thank you to our students who are here tonight. And maybe Mr. Ramirez can find a way to give you an extra credit points or something somewhere. How about that? All right. So with that, I want to turn it to our students, and I'm not sure how this part works. It's great to see everyone. It's my pleasure to present Mr. Ken Ramirez. He was in the equity office. He's now with Safety Risk Management, and he'll be facilitating this group. Thank you, Ken, and thank you, students. Hi, everyone. So we got 3 South Salem students and 1 North Salem High School student representing. They have went through a list of questions that they were given at South about a week ago, and they went over it at North. They've connected with their peers in the building to find out what are other resources or other things that are going on that the district could really help them with. I'm going to turn it over to our young ladies from South first, and they can go ahead and give you some of the feedback that they've gotten from responses from their peers. Okay, so hi everyone, my name is Dara. I'm from Chuk, and I'd say that one thing I feel like that could be like beneficial to us and help us is helping families financially. That's something that we struggle with at home. And another thing would be bringing other Islander groups together. Hey everyone, my name is JLo. I am also from the island of Chuk. 2 things that I think that would be beneficial for us Islander students would be, first is, I know through like a lot of students don't really attend school like that. It's either because they either don't want to go to class or it's like family issues. But I feel like every time they don't go to class, which makes them kind of not have the credits that they need, some teachers take that advantage of just letting them be instead of like helping them out of what they need. So they just let them sit there and they just don't help out the students, which is really bad for us because we won't be able to graduate. And then another one is some teachers, like a lot of Islander students' parents don't have degrees in high school or in college. Like some parents don't graduate. So it's hard for the students to know what we need to learn because our parents don't teach us. So I hope the teachers can understand us more, knowing that we don't know a lot of educational things for school. Entonces, algo que el estudiante Yelo de la isla Chuk sugiere que es que se haga más ayuda a los estudiantes, por ejemplo, cuando no van a la escuela y están
fuera y cuando regresan, muchas veces los maestros simplemente los dejan ahí y no les ayudan. Quisiera más que hubiera ese apoyo a estos estudiantes para que los ayudaran y pudieran graduarse, al igual que hubiera ayuda para los papás, ya que muchos papás no se gradúan y no hay manera de cómo ayudar a estos estudiantes cuando necesitan ayuda. I'm Asian, I'm Marshallese, and I live in North Salem. One thing that I would like to say about the Asian American Pacific Islander group is, what staffs need to know about us is there's like a language barrier for some of us, and we just need you guys to know that patience is key. Aquí el estudiante comenta de que la paciencia es algo muy primordial, ya que ellos tienen dificultades con el idioma inglés y con otras clases. Okay. English is a tough subject. Tough subject for us because we grew up in other parts of the world, like different languages. Comenta aquí el estudiante que la materia del idioma inglés es muy difícil, ya que ellos nacieron en partes donde este idioma no está establecido, ya que el idioma que se habla ahí es diferente del que ellos hablan. One way we could you can help out is sending more staffs that really speak our language, and Una sugerencia que el estudiante tiene de la cual ellos pudieran beneficiarse sería que hubiera más personal que hable en su idioma, que les pueda ayudar. Someone passes away and then we go straight to a funeral, we mourn differently. Like we take weeks until the day of the funeral to like get together, pray, sing, all those things with families, and we have other families coming in, and that takes a lot of time, and we do that like after school. Like currently right now, my cousin who passed away at our house, we do those things and it takes up a lot of time at home. So there's like a lot of schoolwork that I'm not caught up on. And brevemente aquí la estudiante comenta acerca de cómo ellos, las tradiciones o cómo ellos hacen cuando alguien fallece en la familia. Es un proceso largo, ya que les toma semanas porque es donde ellos, antes de que puedan enterar a su familiar, ellos rezan, cantan, se reúnen y eso toma mucho tiempo, toman semanas. Un ejemplo es, por ejemplo, ahorita donde ellos están, la estudiante perdió a su primo y actualmente después de escuela están teniendo se están reuniendo para tener están rezando, cantando, pero igualmente todavía tiene esta tarea y se está atrasando. I feel like if a specific group were to do some type of like the way they carry themselves, the teachers would think all of us do that. But it just because one group has done it. Algo que los maestros deben de tener en mente es de que somos diferentes, hay diferentes grupos. Muchas veces los maestros piensan que si un grupo hace esto, eso los demás lo hacen también y no es así. They reach out and they help and they think that's enough, but for us, like you just have to keep on like reaching out and just don't stop because they're just. Muchas veces los maestros sí van y nos buscan, y nos ayudan, pero hasta ahí y no. Nosotros necesitamos que otra vez nos busquen y nos ayuden.
you're actually saying that when you have teachers or educators that continue Una de to las preguntas que se les hizo a los estudiantes fue, ¿qué es algo que les está ayudando a, how you're doing, that's a, a estar saliendo adelante aquí en la escuela, de ser exitoso? Y ya dio poco de su respuesta, pero también si hay algo más que pudieran agregar. from within the school, and then how does your family help support you in your school experience? Y también se le pregunta cómo tu familia te ayuda a ser exitosa en la escuela. I do sports after school. Like, in order to do those sports that I love, I have to have good grades and try to pass all my classes. And that's just one way of trying to graduate on time and stuff. It really helps me and affects Entonces, este estudiante nos comparte acerca de un ejemplo, es de que él participa en deportes después de escuela y de una manera que esto le ayuda es de que él necesita mantener buenas calificaciones, buen comportamiento para poder participar en estos deportes. and their grades. Yeah. I'd say that parents or like Chuki's parents, they don't really have an idea of how to help their kids because they don't have an educational background. So they think like school is just something you have to go to. Yo creo que los padres Chuki's y también Marshall no saben, no tienen conocimiento de cómo ayudar a los estudiantes. Estos padres necesitan más información, necesitan más ayuda en entender del por qué. Porque eso a veces es solamente de, necesitas terminar la escuela preparatoria y ya, pero el por qué. Muchas gracias a ustedes, estudiantes. Estamos aprendiendo mucho de ustedes y gracias por su tiempo. Students, one final comment. Comentario final. Would you like to see us as a school district start doing immediately to help you and your parents understand education and to help you be successful? Entonces se les pregunto a los estudiantes, ¿qué creen ustedes que nosotros como distrito deberíamos hacer de empezar inmediatamente para poderlos ayudarles a ustedes y a sus familias para poder entender más la educación y para poder que sean exitosos en la escuela? Y la respuesta de los estudiantes es, so like they can't really relate on how we feel and what's going on in home. y ellos sugieren de que haya más personal con esta cultura donde para que se les pueda ayudar a ellos como comunidad, ya que otras culturas como hispanos, americanos, afroamericanos no pueden entender cómo ellos se sienten. Y la señora Richardson les agradece nuevamente, ya que aquí es como pueden entender, pueden aprender más de las necesidades y qué es lo que ellos necesitan hacer para poder abordar estas necesidades. If we could all do that, that might be one thing we could even change tomorrow. And maybe one thing I'll take to the whole staff when I do my next district-wide messaging. And then I think some of the cultural components, especially around death and grieving, I think was really
struck me. Aquí la superintendente comenta acerca de cómo, de saber de cuando las experiencias que estas familias tienen cuando pierden a un familiar, de saber esto. Y también acerca de la parte del idioma, ya de que hay estas barreras. And then I just want to say to our panelists, some of the historical context and things you brought into this space were really Algo que nos gustaría mencionar es que cosas que no sabía, y en cualquier caso espero que nuestra audiencia haya aprendido varias cosas aquí. Y gracias por haber asistido hoy. Y gracias a Cynthia, y te agradezco que puedas cerrar la sesión. Presidente Avila. Gracias, y me gustaría cerrar un poco más temprano. Y me gustaría pasar algunas preguntas que hemos recibido en línea. Some of the best practices to help students pursue and transition into higher education or high skilled trades after high school. Algunas de las recomendaciones que le pueden ayudar a los estudiantes a hacer la transición de la escuela preparatoria a la universidad. Y cómo preparar a los maestros, cómo preparar a todo el personal escolar para que estén listos para esas dificultades y esos retos que van a recibir acerca de poder estar abierto a todas las culturas, y especialmente a esta. Así que puede compartir algo de conocimiento acerca de cómo estar preparado para estas transiciones. Sí, gracias. Una de las cosas que me gustaría decir acerca de los proyectos internacionales o de es algo que ya estamos haciendo en la actualidad, el conocimiento de las culturas internacionales. Y es que no que creemos algo para la comunidad, sino que creemos algo con la comunidad. Y una de las actividades importantes es crear más inclusividad y participación de parte de los estudiantes para que puedan compartir las mejores prácticas, y en particular de las prácticas de luto, de duelo. Cuando esto representa algo tan importante para su cultura. Y trabajar en la eliminación del estigma en relación a estas prácticas culturales. This is a stranger and you expect me to go and tell them like how I'm feeling. Y está comentando en una ocasión, se le solicitó poder compartir acerca de su experiencia en un proceso de duelo, y para ella fue un poco extraña, ya que no es algo usual que ella comparte culturalmente. Simpatizar con los estudiantes también es muy importante, como una práctica general, indiferentemente del origen o la cultura. About what that looks like. And so when I did recruitment in the Pacific Islands and we did a lot of the conversations with students, we weren't talking about applying to college. We were talking about just what is education and social mobility. En resumen, ella está hablando acerca de lo importante que es hablar con nuestras culturas isleñas acerca de la transición a la universidad, no solamente acerca de la educación en general. Y cómo luce o cómo se ve hacer este compromiso en la universidad como una inversión y no como un gasto. También ofrecer recursos para que estos estudiantes puedan hacer esa transición. Porque cuando
cuando se habla acerca de universidad, para nosotros algo acerca de crear deuda o de no saber exactamente los balances de nuestras cuentas. And really talking about like shifting the reframing how we talk about deserving and being entitled, because a lot of y hablar acerca de la diferencia entre ser merecedor de algún tipo de ayuda y no de tener ese derecho de esa ayuda. Entonces, poder hacer ese cambio acerca de la mentalidad de tener que luchar por algo cuando realmente puede ser merecedor estas personas de estas ayudas particulares. Y cuando esto se logre, pues se va a ver una diferencia en el impacto que esto puede tener en esta cultura o en esta familia. Y que todo gira en torno a tener acceso efectivo a la información disponible. Entonces, poder cambiar la naturaleza de esas conversaciones, de que no es que hay que luchar arduamente para llegar allá, sino tener la disponibilidad de llegar allá, ya que está disponible para todo el mundo. Hablar con los padres y representantes, con las familias acerca de cómo luce ese proceso. Los estudiantes particularmente no saben cómo luce este proceso. They're probably not going to be using when they're doing English 101, right? They're reading a Está very hablando de ocasiones muy particulares acerca de la enseñanza del idioma inglés. are things that are already making them feel like they don't belong. And so I'll just kind of pause there and give room for the other panelists to. Entonces, lo que quiere es dejar esto como una idea abierta y permitir a los otros ponentes a participar para construir en esta idea base. No. Okay, then I'll go. La ponente Sandy está solicitando la participación, pero sigue pasando el mismo problema con su transmisión. Se está cortando mucho y no puedo escuchar lo que está diciendo. We can't hear you. Le están mencionando que no pueden escucharla. Can you hear me better there? No. The mute button. I think it's How about connection. The light just fell. My mic or something. Oh my God. Sorry. Sigue siendo difícil para mí entender lo que está diciendo. Can you hear me now? Oh no. You hear me? Mute. No, okay. I'm sorry. Can you hear me or no? We can, but it cuts out a lot. Can you hear me now? We can, but Oh, I'm so sorry. Well, then it's not. Okay, sorry. Maybe I better just pass over because you can't hear me, you know. Right? Okay. Is that it? La transmisión se sigue cortando mucho y es imposible para mí determinar lo que es la idea que está tratando de transmitir esta ponente. Mis disculpas por esto. It's okay, Sandy. We live in this world. I'll add to the Kathleen. Sandy, if you can mute, please. I'll add the kind of also another question to Kathleen, but tying that Me in. gustaría pasarle una pregunta a Kathleen. With our community here and the panelists, you know, we had a conversation with some Pacific Islander staff. Tuvimos una conversación con nuestro personal de las Islas del Pacífico. Tiene un poco de retroalimentación. We can start developing those relationships and speaking to families and our students. And I really love how you were seeing that, Beanie, how do we create that buy-in, those opportunities to really give them that buy-in so that self-efficacy is there now and within the family. So Kathleen, from your perspective as a staff member for the district and helping build those relationships with our communities, can you talk a little bit about that
And so we Le can está make pidiendo que por favor construya un poco de su opinión acerca de cómo puede reforzar las relaciones entre los educadores y las familias de las diferentes culturas isleñas del Pacífico por parte del distrito escolar. A medida que estoy escuchando a los estudiantes, creo que algo clave es poder conocer a los estudiantes, a la familia. Aun cuando podemos generalizar que todos los Marshalls hacen las cosas de una forma similar, todas las familias son diferentes. Cada persona en esa familia hace de una forma individual. Entonces, es tomarse el tiempo para conocer a una persona a la vez. Es construir esas relaciones y hacerles saber que hay un propósito en conocerla. He's a historian, he's also a writer. Está hablando acerca de un escritor e historiador que vivió en la isla Chuuk, que cuando fue a la isla Chuuk por la primera vez, que tuvo un impacto cultural, que pasó tantos años allá, que tuvo la oportunidad de entender la cultura y que pudo sentir que se convirtió parte de la isla Chuuk. Y años después volvió a los Estados Unidos. Y que una vez que llegó a los Estados Unidos, tuvo un impacto cultural y se sintió como una persona chuukís que tuvo ese impacto cultural en los Estados Unidos, aún siendo parte originalmente de los Estados Unidos. Tienen que esperar tener esas diferencias culturales. They expect students to advocate for themselves. That's something that goes against the culture because you're taught to... Una de las cosas que sucedió durante la pandemia en estos salones virtuales es que los estudiantes aboguen por sí mismos, ya que culturalmente no está prohibido, no está permitido. Está prohibido que los menores hablen cuando hay adultos presentes y es algo es parte de la cultura. Se enseña el respeto. Entonces, cuando los maestros esperan que los estudiantes practiquen la abogacía por sí mismos, se dan cuenta que los estudiantes no participan, no hablan, no participan en las clases, y es parte de la cultura, es parte del respeto que se le enseña a estos niños. Entonces, tienen que conocer uno a uno a estos estudiantes y poder conocer de dónde viene y cuál es su cultura, para que sepan que estos estudiantes no tienen una agenda oculta. Yes, we can. Ok, ¿pueden escucharme ahora? Sí. Absolutely. Oh my gosh! Somebody be sure to turn off the video. La clave para esto es que yo tenía que apagar el video. Y sigue sucediendo lo mismo, se sigue cortando y no puedo entender lo que está diciendo. Mis disculpas, pero no puedo entender lo que está diciendo, no puedo interpretar su mensaje. Switch to something to me that is a very dear topic because of research that I found that had so much impact on me. When I was in high school, right, my math teacher, that one of the algebra, told me to give up. I took it 2 times and I just couldn't do it, right? So give up. And then I went to the University of Hawaii and I started to take the math. And what happened is I like, oh my God, I'm getting a D. And I knew I was not partying. I was not doing anything illegal or whatever, but I was getting a D and I had a 1
Mis disculpas, no puedo entender lo que está diciendo la ponente. La comunicación se está cortando mucho. What happened is, after I came back, I went to a junior college. And what happened is that when at the junior college, they said this math teacher is really good. So I took the math class and I got an A. Okay. And then after I took the math class, I took the statistics and I got an A. I had a 3.97 grade point. So what was the difference? And it was Claude Steele's work at the University of Michigan. He's African American. That really made all sense to me. For students, I really want to hear you. No puedo entender el mensaje que está otorgando esta ponente. Es imposible interpretar lo que está diciendo. But why was it after here? The African American students were lower. As said, doesn't make sense. So he devised a matrix test. Sandy, Yes. we're getting that cutting out again. Estamos teniendo dificultades para escuchar. Is there a way you can call in with the phone number within the email link? ¿Hay alguna forma que puedas llamar con el enlace del número telefónico? I want to share something that I don't know if it's a process. Me gustaría compartir algo que no sé si es parte del proceso. I'm in the Washington State system now. I was in the Oregon higher ed system for about 20 years before I moved. And one of the things that I found very interesting with partnerships with tribal communities, as well as something they're doing, is está comentando que ella fue parte de un sistema organizacional de tribus nativoamericanas. Y ella aprendió acerca de un modelo de enseñanza que fue muy interesante y que podría ser aplicable para este tipo de estructuras de enseñanza para las culturas isleñas y que puede ser muy útil para poder trabajar con los diferentes estudiantes y ganar diferente entendimiento, no solo la comunidad, pero también para, disculpen, interrumpió y no pude escuchar. Ok, y para el beneficio de las escuelas también. Es algo que el estado de Washington está implementando ahora. Y es trabajar de cerca con esta comunidad y es proporcionar tanta información e información inclusive para becas estudiantiles. Yo trabajé en el este de Oregon y una de las cosas principales que pude detectar son las limitaciones de los estudiantes. Cómo es la información que se le proporciona a los estudiantes para entrar a la educación superior. If their socioeconomic status does not allow them to pay for the extracurricular activity that allow them to really be able to have a wide range of experiences. And as we heard from the students, a lot of them. Y ahora está hablando acerca de cómo uno de los obstáculos lleva a obstáculos consecuentes, como la falta de participación en actividades extracurriculares. Y que pueda diversificar su historial curricular. Y esto puede limitar a facilitar las ayudas para alcanzar estudios superiores. Entonces, es la recomendación de crear este tipo de ayuda sistemática. Pienso que es algo muy asertivo que estés compartiendo eso y es bueno que lo compartamos con miembros de esta comunidad.
Y es importante que todos participamos en este proceso. Y cuando consiguen esta motivación adicional, los hacen comprometerse un poco más con la participación de esta comunidad. Así que esto es muy, muy importante. Quiero saber si a lo mejor podemos traer de regreso a Sandy en la línea para que podamos cerrar esta sesión. Me gusta mucho trabajar con Sandy. On students from the Pacific Islanders, as I'm also in higher education professionally, and I bring her voice because she has so much to tell, so much knowledge. Me gusta traer a Sandy, ya que cada vez que trabajamos con ella, ella trae un aporte importante para conocer estas comunidades. Es traer a los estudiantes y es bueno que nos hagamos cargo de esta comunidad de estudiantes. Okay, somebody said I shouldn't talk fast. Was that it? Can you hear me now? No. No. Okay, I tried to call in and I just couldn't do it. It's okay. I really wish I could have finished the story because it's a good one for students and staff, but maybe I can type it later or something. Thank you. Sorry. Thank you, Sandy. Thank you for trying. We live in a technical world here. But if you can mute, I'm just giving you thank yous and recognizing all your accomplishments and your contributions to improving student success for our Pacific Islander students in Oregon. So I learned a lot from the beginning, from the historical aspects of the different islands, from the testings. Entonces se le agradece a todos aquí por todos los logros, por las cosas que hacen para poder ayudar a estos estudiantes. Y es muy bonito, es muy bueno tener estas sesiones de comunidad de aprendizaje, ya que es como si estuviéramos en una clase y estuviéramos aprendiendo. Y se les agradece a todos los que presentaron, a todos los que compartieron su información, a todos los invitados. Gracias a todo el equipo por poner todo esto. One keynote here that I would like to share, and it is students having our teachers need to be cultural awareness of the family dynamics. Algo que quisiera recalcar es de que los maestros pudieran ser más conscientes de estas culturas y que tengan esos conocimientos de las barreras y de lo que no sabemos, de lo que estos estudiantes están pasando, de las dificultades que tienen. How do we understand that? And how do we understand education is a high value, but there's other Y también de preguntarnos cómo es que podemos ayudar a nuestra comunidad de poder entender lo que significa la educación. Tenemos mucho en qué trabajar y quiero que todos como un equipo podamos trabajar y podamos apoyar a nuestros estudiantes por hoy y para todos nuestros estudiantes de todas estas islas. You nailed it already, so I'm going to let you pass it on to Miss Cynthia. Okay, Miss Richardson. This was an awesome session. Our panelists. Esta fue una sesión muy estupenda. Nuestros panelistas fueron estupendos. Toda esta información. Esperemos que todos ustedes vengan y nos puedan ayudar para asegurarnos de que todos nuestros estudiantes sean exitosos. Y muchísimas gracias a todos. Y les quiero dar un aplauso a todos los estudiantes, al maestro Ken Ramirez. Y nosotros seguimos aprendiendo de ustedes de cómo que puedan ser exitosos. Para nuestra audiencia, quiero que sepan que hay un cuestionario que nos gustaría que pudieran llenar.
para que nos puedan dar su aportación de qué es lo que podemos hacer mejor, de qué es lo que ustedes necesitan para todas nuestras diferentes culturas. Gracias a todos, fue una gran sesión y no se pudiera haber hecho esto sin este equipo. Gracias a todos. Que tengan un buen día y hasta luego a todos. Gracias. Bye, everybody. Adiós a todos. I was just going to